Nakipagrelasyon ko sa minyo namo nga silingan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuha mga followers ug viewers. Doon ako'y problema nga pangayuan pod na akong tambag sa inyuha. Isa ko ka byuda DJ Sam ug magduha na ka tuig. Sa pagkakaron na ako'y karelasyon nga minyo siya. Unya silingan pagyud namo. Unta dili ko ninyo husgahan. Wa na ko tuyua DJ Sam nga magkauyab mi tungod kay pinugos ko niya. Mao na ang love story. Isa ka buntag, miduaw ko sa minteryo. Sa lubong sa akong bana DJ Sam. Iya kong gihulat, ug pag uli na ako, giingnan ko niya nga manglaag daw mi. Nisugot pod ko DJ Sam. Ingon pa siya, mamahaw daw mi, ug nisugot pod ko. Kay silingan lagi mi. While gabiyahe mi DJ Sam, ka istorya-storya mi. Wa ko kapansin, nga nisulod naman di ay mi sa in DJ Sam. Wa lang pud ko kay nagtuo ko nga kanang mga in DJ Sam na ay kananan sa lobby. Taod-taod ni balik siya DJ Sam, ana pa siya musud sa daw mi sa kwarto. Niuban pud ko sa iya ha DJ Sam, bisan di mi uyab ha. Ambot ba naunsa ko ato nga time nga nakipag-inom pagyud ko niya. Bunga lang siguro to sa stress or problema ba or unsa ba? Ug sa dihang na adyoy nahitabo namo DJ Sam. Nagkauyab na dayon mi, ug sa karon unom na mi kabuwan. Malipayon ko sa among relasyon, pero patago. Ug bisan patago, happy ko niya. Mawala ang akong stress, mawala ang akong problema basta siya ang akong kauban. Pero sakit lang, kay di gyud pwede nga maging kami kay minyo man siya ug dunay anak. Pero kada Domingo DJ Sam or di ba kakadlawon usahay magkita mi. Ana lang ang among relasyon. Pero why nakabalo nga kami sa among palibot. Di man mi mag-chat-chat. Di pod magtinagdanay kung naami sa among lugar. Sakitan ko DJ Sam pero malipayon ko kauban siya. Usahay makita na ako ang iyang anak ug asawa. Murag yun kog mahugno sa konsensya DJ Sam. Ako po siyang bulagan, di po siya musugot. Di gyud daw siya musugot DJ Sam nga magbuwag mi kay magpabilin daw mi hangtod sa hangtod. Basta magamping lang daw mi nga di gyud daw masakpan sa iyang anak ug sa iyang asawa. DJ Sam ug sa imo mga followers ug viewers. Tama ba ni ang among relasyon? Tama ba ni? Malipayon ko niya pero duna na siya'y pamilya. Tambagi daw ko ninyo bi, kay ako nang basahon tanan sa comment section. Imong sender, Bernadette.